On Friday, through a press meet, 31 voters of 10 families left the previous party and joined the BJP party. They were welcomed by handing over the party flag. On that day, 31 voters of 10 family of 11 Mandai Harbang ADC village left the previous party and joined the BJP party. Present members were BJP Mandai Mandal President Abhijit Debarma, Assistant Secretary Pramando Debarma, Upendra Debarma and Sanjay Debarma and others. Hamba jotono tini chini Mandai Mandal ni bisingo je Harbang ADC village o Harbang ADC village ni je 33 number booth o booth chini भारतीय जनता पार्टी ना हमजगई ताई जे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ना हमजगई सिने देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जे वानसुंगमों ताई सिने राज्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर सिने प्रोफेसर मानिक साहा जी ना हमजगई सिने दलो बा भारतीय जनता पार्टी वो 10 नुकुंगनी 31 जन वोटार सिने दलो যোগদান খাইয়া और 10 परिवार যারা ফাইনাল রংখা সিপিএম নি 5 পরিবার তাই তিপ্রা মথানি 5 পরিবার আমনি বাগৈ যারা ফাইনাল রং ন আনি সাক পাঙ্গৈ তাই সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নঙ্গৈ মাননাই মন্ডল নঙ্গৈ বেলাই বেলাই হামবাই মারো যে অবাহাকে সিনি বড় রগ সিনি তিপ্রা সারগ ওয়ান সগৈ নাখা তাবক যে সিপিএম 25 বছর তংমানে কোনো খাইমাইয়া অমনি লগে লগে সিনি তা যারা এডিসিও যারা পরিচালনা খাইনাই बर्ग कोनो खालायमिया कोनो काछा डेभलप खालायमिया हनै बर अबनो वानथुङै दिनै सिनि भारतीय जनता पार्टी वो योगदान खाइफैयो आमन बगै साताय गलायो नायदि सिनि देश नि प्रधानमंत्री बाय सिनि त्रिपुरानि जारा तिनि जारा परिचालना खाइतंनाय सिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री हयतो सुरु खाइ जारा भारतीय जनता पार्टी जारा सामुं खाइतंनाय रंनो आंबा कबंगना मुसुंगो नायदि सबका साथ सबका विकास सामना आबो चेसेंगा कक गियाबो सिनि भारतीय जनता पार्टी नि मूल मंत्र ताई तिनी देश जेबाबे डेभलप नै दङ सिनि राज्य जेबाबे ताबुक डेभलप नि लामा हिमै दङ अ डेभलप निश्चय एंगनानि दरकार ओंगबो दङ Reported by Mali from Mandai, Chinikhora.